ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तदश अध्याय पाठ करिबा। मही ग्रासन्ते शस्य बीज मारी धाइले पृथुराज भये धरणी कलास्तव। 17 अध्यायर प्रस्ताव। 17 अध्यायर नाम होची पृथुंकर पृथ्वी प्रति कोप एवं पृथ्वीर स्तुति। जय जगन्नाथ। मैत्रेय उवाच एमन्ते पृथुराजा बोले सुतमा गधे एक तुले भविष्य कले जेते स्तुति शुणी सानंदे नरपति आत्मार गुण कर्म शुणी संतोष मने नृपमणि वंचित सर्व सुख देला अनेक मते मान्य कला ब्राह्मण आदि चारि वर्ण अमात्य पुरोहित जन सकल जनपद आणी संतोष कला नृपमणि। विदुर उवाच केमन्ते गुरु रूप धरी क्षीर स्रविला वसुंधरी स्वभावे से बहुरूपिणी केबा महिमा तार जानी ताहाकू केमन्ते दुहिला दोहने बच्चा के बाहेला स्वभावे शरीर विषम ताकू केमन्ते कला सम की अर्थे अश्वमेध कला इंद्र कंपाई अश्व नेला सनत कुमारंक मेले ब्रह्म संपादी केते काले ताहांक तहु ज्ञान पाई पश्चाते की गति को पाई की अर्थे प्रभु नर हरि जगते पृथु रूप धरी सुपुण्य कथा प्रचारिले सुजस जगते रखिले से कथा कह मुनि मते मु तोर सेवक उचिते केमन्ते पृथु रूपे हरि दोहन कले वसुंधरी विष्णु कथा से गुण सार जा शुणी निस्तरे संसार। सुत उवाच हेमंत विदुर वचने मैत्रेय मुनि तो सोमने प्रशंसी विदुर वचन कहे पराशर नंदन। मैत्रेय उवाच शुण विदुर एक मने पृथु को मिली विप्रजने विधाने अभिषेक कले जन परजा एक मेले सकले होई एक मन मिलिले पृथु सन्निधान कहंती सिरे कर देई क्षुधाए कंपे आंभ देहि क्षुधा अनल देहे मन क्षुधा अनल देहे मने वृक्ष कोटरे अग्नि जेने एथकु कर तु कारण तो पादे पशिलु शरण क्षुधा न सहे आंभ देह आंभंकु अन्न वृत्ति दिय क्षुधा हरई आंभ प्राण भोदेव कर परित्राण अन्न न थिले प्राण नाही प्रजा न थिले राजा काहि हेमंत प्रजांक रोदन शुणीन छन्न पृथु मन बोलोई अन्न के हरिला तुम्भंकु एते दुख देला शुणी बोलंती प्रजा जने शुण राजन स्थिर मने तो पिता अराजक काले ए भूमि गोरु रूपे बले रात्रे सकल शस्य खाई दिवसे समुद्रे लुचई आंभर शस्य बीज बले भक्षिला क्षुधार अनले ताहाकु केबे हे न देखी एणु होइलु आंबे दुखी एमंत प्रजा वाक्य शुणी पृथु विचारी मने पुणी भूमि जीवन हरि बारे निज को दंड धरी करे बाण निवेशी धनु गुणे त्रिपुर बधे रुद्र देने धरणी पृथु तेज देखी धाइला समुद्र उपेक्षी भय चाहई तस दिशे मृग जेसने व्याध त्रासे पृथु धामई कोप माने तोषीण अरुण लोचने सर संधानी धनु गुणे धामई पृथ्वी धाई जेणे पृथ्वी पलाई जेणे जेणे पृथु धामई तेणे तेणे दिग विदिग भूमि शून्य प्रतापे मिलिले गगने पृष्ठे चाहन्ते पृथु देखे केबा अवनी प्राण रखे देवी लभिला त्रास मने मृत्युर भये प्राणी जेने चली न पारी दुख मने मिलिला पृथु सन्निधाने कंपई भये वसुंधरी पृथु चरणे नमस्करी बोलोई मधुर वचन ईशित विकल बदन बोलोई मधुर वचने ईशित विकल बदने भू तू महाभाग धर्म वेत्ता भूत वत्सल सर्वज्ञाता प्राणी रक्षणे जन्म तोर तू नाथ त्राही मोते कर किंपा जिज्ञासा मोते कर अपराधी नुहई मु तोर स्त्री गोबध मुहि मले केसने संपादेबु भले एक मारणे बेनि दोष संसारे थिब अपजस
ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଅପରାଧ କଲେ ପଣ୍ଡିତେ ନ ମାରନ୍ତି ଭଲେ। ତୁ ନାଥ କରୁଣା ସାଗର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସୋଦର। ଦଦରା ନାବ ପ୍ରାୟ ମୁହିଁ ଏ ଭାର ନ ପାରଇ ସହି ମୋହର ମଲେ ଏ ଜଗତେ। ଏ ପ୍ରଜା ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ। ପୃଥୁ ଉବାଚ ଶୁଣ ଧରଣୀ ମୋ ଉତ୍ତର ତୁ ମଲେ ମୋର ନାହିଁ ଡର। ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗୁ ତୁହି ତୋହର ମାରଣେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ପିତା ମରଣେ ଅରାଜକେ ସକଳ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ସୁଖେ। ଖାଇଲୁ ଗୋରୁ ରୂପ ହୋଇ ସଂସାରେ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ନଥିଲେ ପ୍ରଜା ଜନ କେମନ୍ତେ ରଖିବେ ଜୀବନ। ପ୍ରଜା ନଥିଲେ ରାଜା କାହିଁ ଏ ଘେନି ତୋତେ ମୁଁ ମାରଇ। ଦୁଷ୍ଟ ମାରଣ ରାଜା ଧର୍ମ ଏତ ସ୍ୱଭାବେ ନିଜ କର୍ମ। ମୁଁ ଯେବେ ନ ମାରିବି ତୋତେ ଏ ପ୍ରଜା ବଞ୍ଚିବେ କେମନ୍ତେ। ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେତେ ଅନ୍ନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ। ସେ ଶସ୍ୟ ଗୋରୁ ରୂପେ ଖାଇ ଏବେ ନ ଦେଉ କାହିଁ ପାଇଁ। ତୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୁରାଶୟ ମାୟା ବି ଆଣେ ବହୁ ଦେହ। ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ଯେଣୁ ମୋତେ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡିବି ଆଜି ତୋତେ। ଏ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ିତ ଆରତେ କ୍ଷୁଧିତ ଅନ୍ନ ଅପ୍ରାପତେ। ସେ ଦୁଃଖ ନିବାରିବି ମୁହିଁ ମୋ ବାଣେ ତୋର ମାଂସ ଦେଇ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନପୁଂସକେ ପୀଡ଼ିତ ଯାର ତହୁଁ ଲୋକେ। ତାହାକୁ ରାଜା ନ ଦଣ୍ଡିଲେ ସେ କିସ ରାଜା ଏ ସଂସାରେ। ତାର ମାରଣେ ଦୋଷ ନାହିଁ ସଂସାରେ ଧର୍ମ କଥା ଏହି। ତୁ ମାୟା ଗୋରୁ ରୂପ ବହି ସକଳ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଖାଇ। ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ଯେତେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚେ ଦଣ୍ଡିବି ଆଜି ତୋତେ। ତୋର ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ କାଟିବି ତିଳ ପରିମାଣେ। ବାଣେ ତୋହର ପ୍ରାଣ ହରି ମୁଁ ଆତ୍ମଯୋଗ ବଳେ କରି। ବିସ୍ତାରି ମୋହର ଶରୀରେ ଏ ପ୍ରଜା ରଖିବି ନିର୍ଭରେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କହୁ ମହାକୋପେ ପୃଥିବୀ ମିଳିଲା ସମୀପେ। ଏମନ୍ତ ପୃଥୁ ରୂପ ଚାହିଁ ଭୟେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି। ପୃଥୁ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବୋଲଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ହୋଇ। ଧରଣୀ ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶେ ତୋର ଦୃଶ୍ୟ। ନିଜ ମାୟାରେ ଛନ୍ନ ହୋଇ ସଂସାର ହିତେ ବହୁ ଦେହି। ସ୍ୱରୂପେ ଅନୁଭବ ବୃତ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟକାରକ କ୍ରିୟା ରୀତି। ସକଳ କରୁ ମାୟା ଭ୍ରମେ ଉର୍ମି ଯେ ସନେ ଜଳ ଗ୍ରାମେ। ମାୟା ରଚନା ମୋତେ କରି ବିହରୁ ଆତ୍ମାରୂପ ଧରି। ସର୍ଜି ପାଳନ କରୁ ଅନ୍ତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶେ ଜଗତ। ସେ ମୋତେ ମାରିବାର ସଦେ ଧାମଇ ଉଦ୍ୟତ ଆୟୁଧେ। କେବା ରକ୍ଷଣେ ଅଛି ମୋର ତୁ ନାଥ ନ କରୁ ବିଚାର। ତୁ ନିଜ ମାୟା ତର୍କ ବଳେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସର୍ଜୁ ଏ ଶୟଳେ। ତୁ ନାଥ ଧର୍ମଙ୍କର ଗୁରୁ କିମ୍ପା ନ ବୁଝି ମୋତେ ମାରୁ। ଅନ୍ନ ନ ପାଇ ପ୍ରଜା ଯେବେ ତୋତେ କହିଲେ ଅନୁଭବେ। ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଏ ତୋତେ ନୁହେଁ ଅଗୋଚର। ତୁ ନାଥ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ଶୂକର ରୂପେ ତୋଳି ଦନ୍ତେ। ମୋତେ ସ୍ଥାପିଲୁ ଜନ ହିତେ ଏବେ ସଂହାରିବୁ କେମନ୍ତେ। ଯେ ଜନ ପ୍ରତିପାଳି ଥାଇ ସେ ତାରେ ବଧନ ବାଞ୍ଛଇ। ମୋହର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଜନ ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ମୋହନ। ତୁମ୍ଭର ଚେଷ୍ଟା ନ ଜାଣଇ ବାଳୁତ ପ୍ରାୟେକ ଭ୍ରମଇ। ହେ ବୀର ତୁମ୍ଭେ ଯଶସ୍କର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କହିଲି ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଭୋନାଥ କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା। ପୃଥିବୀ ପୃଥୁର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡଇ ପ୍ରମାଦ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଜନ ହିତେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁ ବିଜये ଧରଣୀ ନିଗ୍ରହୋ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। अध्याय 16 17 अध्याय समाप्त। जय जगन्नाथ।